कैबल्य टीवी अगणित अध्यात्म प्रेमी दर्शक समाज को मोर सादर प्रणाम। दीर्घ दिनर अभिलाष थिला ए टीवी कार्यक्रम माध्यम आपण मानक निकट में उपस्थापन करने एक आध्यात्मिक विचार को तेणु से भली एक कार्यक्रम आम आयोजन करने जाऊँ जार ना दिव्य विचार। यही अवसर रे आम गहण अच्छा ओडिशार जड़े विशिष्ट शिक्षक आध्यात्मिक जीवन जीउथिबा जड़े अनन्य मनीष रामचरित मानसर जड़े अद्वितीय वक्ता। चलतु स्वागत करवा से महोदय को। से होती श्रीजुक्त विपिन बिहारी सुबुद्धि महोदय। सार आमर ये दिव्य विचार कार्यक्रम को आपन सादर स्वागत। आज मनीष बहुत व्यस्त तेणु या भितर रही एक आध्यात्मिक जीवन जीवार इच्छा। तेणु आज जो प्रसंग रही आध्यात्मिक जीवन सार आम कार्यक्रम माध्यम आपण को मोर प्रश्न रहिबो जे आध्यात्मिक जीवन कहले आमे कौन बुझिबा यह को टिके व्याख्या करबा हेबे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोः पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। धन्यवाद। आध्यात्मिक जीवन कहले ये जो क्षणिक अवास्तव जगत को अतिक्रम करी एक अतीन्द्रिय दिव्य तत्व को लाभ करिवार जो आंतरिक उद्यम ताको आध्यात्मिक जीवन कहा जाए। ये अतीन्द्रिय दिव्य तत्व कहले आम परमात्मा कहि परिबा, परम तत्व कहि परिबा, ईश्वर कहि परिबा, भगवान कहि परिबा, जहाँ कहि परिबा। सी भगवत सत्ता को जे कि सर्वव्यापक सर्वज्ञ सच्चिदानंद सर्वजीव अंतर निवासी ताको उपलब्धि करिबा पाई जो साधना ये साधनामय जीवन बीतेवाकू बा साधनामय जीवन को आध्यात्मिक जीवन बोली आम कहवा। आध्यात्मिक जीवन कहले आउ किछु नहीं। आध्यात्मिक जीवन कहले ये जो सांसारिक जीवन ठू टिके अलगा। सांसारिक जीवन भितरे आम आध्यात्मिक जीवन मध्य जी परिबा किंतु ये अतीन्द्रिय दिव्य तत्व को लाभ करिवार गोटे आंतरिक उद्यम रहिबा दरकार, आंतरिक प्रचेष्टा रहिबा दरकार, एक साधनार जीवन जीवा दरकार। तेभे जाय आम आध्यात्मिक जीवन जीउचे बोली कहि परिबा। अति सुंदर उत्तर सर। ए मिछमाया जीवन ए संसार भितर जने साधारण मनीष किपरि भाव रे ए निराकार ब्रह्म पुरुषों को उपलब्धि करि परिबो आपण जदि टिके उदाहरण माध्यम रे बुझेबे ताले आमे आउ टिके स्पष्ट हो परिबा। निराकार साकार ए प्रकार शब्द न कही आमे कहिबा भगवान सर्वव्यापक। ए सर्वव्यापक तत्व को आमे केमिति बुझिबा। आज्ञा आज्ञा ये भगवान सर्वव्यापक ये कथा को सब शास्त्र मान कहिसंती। आमे जदि कह उपनिषद प्रथम उपनिषदर प्रथम पंक्ति ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंच जगत्यम जगत तार्थ भगवान सर्वव्यापक। भगवत गीता रे हम देखिबा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति। श्री रामचरित मानस को जीवा सेठे लिखिले जड़ चेतन जीव जग जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पदकमल सदा जोरी जुग पानी। भगवान सर्वव्यापक यह सर्वशास्त्र स्वीकृत। एथिरे द्विरुक्ति किछि नाही। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा जिमती घटरे सर्वत्र माटी अछि जिमते सुना अलंकार भितरे सर्वत्र सुना रही। जिमते शब्द भितरे नीरवता लुचि रही। जिमते तैल बीज भितरे तैल लुचि रही। गोटे चित्र आंकुची जो चित्रकार ता चित्र फ्रेम भितरे तार कैनभासटा लुचिक रही। चित्रटा आम देखुचे से कैनभास को भूली जाऊे। ठीक से भगवान सर्वव्यापक किंतु एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा से सूक्ष्माति सूक्ष्म
ସେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ, ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସାଧନା କରିବା, ଏ ସାଧନାମୟ ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମେ କହିବା। ଅଛି ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାରଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଜୀଇବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ, କ୍ଷିତ୍ ତେଜ ଆପ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁଠୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ଶରୀରକୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାର ଏ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ନା, ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ନା। ସେ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ତ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସଞ୍ଜୟକୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଦରକାର। କାରଣ ଭଗବାନ ଏ ଶରୀରକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସାଧନାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ସ୍ୱରୂପ। ସାଧନ ବୋଲି ଏକ ଉପକରଣ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯେଉଁ ସତ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ ଆଦି ମୂଳ, ଯେ କାଳାତୀତ, ନିତ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର ନିବାସୀ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ଯେ କି ସବୁ ନାମ ରୂପର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଅନାମ ଅରୂପ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇକି ସବୁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେ ଶବ୍ଦହୀନ ପରମ ନିରବତା, ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେ ଗୁରୁନାମ ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେ ଶାସକମାନଙ୍କର ଶାସକ ପରମ ଶାସକ, ଦୀନଦଣ୍ଡ କାଳର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେ କାଳାତୀତ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା, ଘୃଣା ଦ୍ୱେଷ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁଧାର ସଦୃଶ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଲେ ମୁଁ ଭାବେ ଏକ ସାଧନାମୟ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଶରୀରମ୍ ଆଦ୍ୟମ୍ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ। ଯଦି ସାଧନାର ସାଧନ ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର, ତେବେ ଏ ଶରୀର ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧନା କରିପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସାଧନାର ଉପାୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆପଣେଇ ପାରିବ, ୟାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କୁହାଗଲା, ବଡ଼େ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନୁ ପାଇବା, ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସଦଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗାवा, ସାଧନ ଧାମ ମୋଚ୍ଛକର ଦ୍ୱାରା, ପାଇନ ଯେହି ପରଲୋକ ସଂହାରା, ସୋ ପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାବଇ, ଶିର ଧୁନି ଧୁନି ପଛିତାଇ, କାଲ ହିଁ କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଲଗାଇ। ସାଧନ ଧାମ ମୋଚ୍ଛକର ଦ୍ୱାରା, ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ସାଧନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଉପକରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସାଧନା କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେ କି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ
आम जीवन को आध्यात्मिकमय करने को हेले आमर प्रत्येक कर्म को भगवत सत्ता सहित जोड़ा पड़ो जहाँ को आम जोग बोली कहूचे। भगवत गीतार सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग समस्त कथा को जोग बोली कहगला। ज्ञान योग तेणु जोग बोले जोड़ा ईश्वर सहित आम जोड़ी हवा। किमिति आम ईश्वर सहित जोड़ी हवा? स्वामी शिवानंद सरस्वती कहती जे आम काम कर चलीचे किछि समय विश्राम नेला परे हठात मझे मझे कहूता हे प्रभु मु तमर सब किछि तमर तुमरी इच्छा पूर्ण हो तुम्हें सर्वव्यापक सर्वज्ञ एमती बारंबार मझे कहूथा ईश्वर को उपलब्धि करूथा अनुभव करूथा। तेणु आमे प्रतिदिन किछि ध्यान करिबा, भगवान का नाम को जप करिबा, सत्संग करिबा, प्रार्थना करिबा, स्वाध्याय करिबा, जोग आसन ये प्राणायाम एक मध्य करिबा। तत्सहित आम भितर थे अहंकार को दूर करिया पाई मनीष बोली आमर जो अहंकार अच्छी माने शरीरटा मु बोली आमर जो अहंकार अच्छी अहंकार दूर करने को हेले आमको भगवत ज्ञान रे समस्त सेवा करने को पड़ो। जे पर्यंत आमको भगवान जो सुजोग देइछंती मत मु जड़े शिक्षक तेणु मु शिक्षक भाव में मत जो सेवा देइछंती भगवान मु सही सेवा ही करी मत सेवा खोजा पड़ोनी। ठीक सेमती आपणकर वृत्ति जहाँ आपण पेशा जहाँ से पेशा भितर से वृत्ति भितर आपण सेवा को खोजिबे। तेणु जीव जगतर सेवा करने ठू बड़ धर्म आ किछि नाही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम। तेणु ये जोड़े कथार भगवान व्यासंकर अष्टादश पुराण सरी जाइए पर उपकार सम पुण्य नहीं भाई। तेणु पर उपकार करिया बोले पर सेवा करिया बोले आमको जो सुजोग देइछन्ते भगवान से सुजोग रे आमे सेवा करिबा ये होची प्राथमिकता। साधना रे गुरुदेव स्वामी शिवानंद सरस्वती सेवा को प्राथमिकता देइछन्ते। साधनार प्रथम सोपान हला सेवा। तेबे कथा होची आमे आध्यात्मिक जीवन पाई कौन आवश्यक? प्रथम आवश्यकता होची पूर्ण हृदबोध करिबा। आम जीवन लक्ष्य को आमे पूर्ण भाव हृदबोध करिबा, हृदयंगम करिबा जे आम जीवन लक्ष्य आ किछि नुहे केवल ईश्वर उपलब्धि। संसार आम जीवन लक्ष्य नुहे ईश्वर होउछन्ते आम जीवन लक्ष्य। आकु तो पूर्ण हृदबोध कले जन साधना करिबो ना। संसार आमर लक्ष्य ईश्वर आम लक्ष्य एमती साधना हो पारिबनी। लक्ष्य होउछन्ते ईश्वर, संसार होउछि माध्यम, संसार होउछि साधन ईश्वर को पाइबा पाई। जदि ये भावना रहिबो प्राथमिकता को जदि दबा ताल साधना ठीक हम। ये होछि प्रथम आवश्यकता। द्वितीय आवश्यकता होछि दृढ़ इच्छा शक्ति। आम इच्छा शक्ति बेले बेले दुर्बल हो जाए, मनोबल बेले बेले दुर्बल हो जाए। से आम स्वाध्याय करवा, नियमित स्वाध्याय करवा, सत्संग करवा। सत्संग स्वाध्याय ये करा जाइछि। प्रतिदिन किसी स्वाध्याय करंतु। आमर जो कहा जाए माँ मैंने सब घरे भागवत अध्याय लाखे पढ़ती, गीतार किसी श्लोक अर्थ सहित पढ़ा कह जाए कहीं करा जाए कहीं इच्छा शक्ति की बढ़ावा। आम इच्छा शक्ति दुर्बल इच्छा शक्ति की दुर्बल मनोबल को बढ़ावा ये प्रकार साधना करने निरंतर दरकार। तृतीय आवश्यकता होची निरंतर साधना। ये साधना को आम प्रतिदिन ध्यान करिबा, प्रतिदिन जप करिबा, प्रतिदिन किसी समय प्रार्थना करिबा। ये साधना निरंतर लगी रहिबो, तेबे जाई कि आम लक्ष्य हासिल हो पारिबो, निश्चित हारे हो पारिबो। सेथिपई आमर पूर्ण हृदबोध रहिबा दरकार, आ किछि ना। सार आज आमको एक दिव्य जीवन जीवार उद्देश्य कौन, लक्ष्य कौन, तार उपाय गुड़िक कौन अति सरलतम भाव व्याख्या कले।
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଉପାୟ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇପାରିବା। ମାନବ ଧର୍ମ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବାର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜି ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।